سین کچھ ہے جناب والے اپنے گھر کے چاول وغیرہ تقسیم کرنے سن تو جناب فریش مال یہ ختم چاول دینے سے چل بس رکھا پھر دور کریں دور کر جی چلو جی رمی صاحب پاکستان چھوڑنے کا فائدہ پھر نہ ٹرنا چاہیے نا پھر نہ ٹرنا چاہیے پاکستان چھوڑنے کا فائدہ کیا ہے ریلیکس ہو نیندر کرنا میٹھی میٹھی اتنے نیندر اڑ رہی جانی ہے یہ سن گاؤں نا سکول ہے اتنا جا میں بچپن جتنا پڑھنے رہے ہیں اور یہ جی مسجد سن تکڑے پہ نا یہ جناب سن محلے بچ اتنے ایسا پڑھنے رہے ہیں مسجد بھی اور سکول بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ میرے مولا کے در کے علاوہ اور کوئی در سبحان اللہ جی شیر ایک پاسے میرے رین وہابی ایک پاسے میرے رین وہابی تے ایک پاسے دیوبندی اگے پیچھے شیعہ سنی تے ڈیڈی فرقہ بندی. السلام علیکم جی، کیا حال ہے سارا نا ٹھیک ٹھاک ہو. میں حسن اور تک کی رہی ہو یوٹیوب چینل چک سواری ٹی وی آفیشیل ویورز. سب تو پہلے سنو ویلکم ہو گیا ایک نئے دن اور ایک نئے ولاگ نے اندر. سو باقی جناب سین کچھ ہے اج نے ولاگ نے کیا ٹاپک ہونے جلیا تو ٹائٹل اور تھمبنیل تے کسے کی پتہ لگ گیا اسی. سو سین کچھ ہے جناب والے اپنے گھر کے چاول وغیرہ تقسیم کرنے سن تے اس جناب اج جو ولاگ ہے سن سمجھ کرو سے ٹاپک پر اسی ہے. سو باقی سین کچھ ہے تک سو اس ٹائم اپنے گھر نے چھت پر موجود ہوں. سب تو پہلے جسنا بن کوئی ریڈی شیڈی اس طرح اس تو بعد جڑا مڑا چاول گنداشنا پہ رکشے پر اس نے ویٹ کرنے پہ ہیں. ٹھیک ہے وہ آنا میں تو دے دیا جیسا میں آنا جلدی جلنے ہیں بن ریڈی شیڈی ہونے ہیں اور اس تو بعد جلنے ہیں اپنے گھر نے باہر روڈ پر اور چاول چکانے پر کار روڈ تک نہیں کہ باقی جڑا سا جنہیں دن ہے ایک گزرسی اور ایسا کیا کچھ کرتا. تو سین کچھ ہے جناب جڑے بھن بھائی پر نئے ہیں وہ چینل کی سبسکرائب کریں تو شروع کرنے جناب مزیدار جا ولاگ. ہاں جی بڑی بڑا جناب ولاگ کے سٹارٹ چینل سبسکرائب نہیں کرتا جی کری فٹافٹ جلدی سبسکرائب کرو. تو باقی جناب سین کو ہے کہ جلنے ہیں بن ریڈی شیڈی ہونے ہیں نہانے تو ہونے ہیں کپڑے شپڑے چینج کرنے ہیں اور اس تو بعد جلنے ہیں اپنے گھر باہر روڈ پر. 2 hours later. السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے. گڈ مارننگ گڈ مارننگ صاحب کیا حال ہے؟ دیکھو ٹھیک ٹھاک اے تو کو جناب ہوم ڈیلیوری فری جی ہوم ڈیلیوری فری ہاں بغیر پیسے تو ریا پور یہ اے تو کو جناب فریش مال یہ گل ہے. ایک اور سی ایک اور یار دعا وچ سے او بھی کڈنا سی بات ٹھیک 402 ٹاپ یار بلاگنگ ہوئی ہے جی کیا کرنے ہیں. چلو کٹ انہوں کی ذاتی پیسے نہیں سیانے آ گئی. یہ دیکھو ہاں جی دعا بھی نکلی ہے. چلو جی چکو نویں اسکیم علی سب کارگر بندے ہیں جی. واہ ایک بندہ کٹی گیا یہ گل ہے نا. ہاں دشت میں ابر کا پہلا قطرہ میرا مرشد بھی آقا میں مولا علی مولا علی جانم فدا ہے یا علی علی على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز سامعین اکرام، ہم دعا کی عظیم الشان محفل میں حاضر ہیں. جہاں کہیں موقع ملتا ہے تو ایک چیز عرض کرتا ہوں کہ انسان بیچارہ اکثر بھولا رہتا ہے. ادھر بھول ہو گئی، ادھر بھول ہو گئی، ادھر بھول ہو گئی، لیکن پھر اللہ اسے توفیق بھی عطا کرتا ہے کہ توبہ کی وہ طرف آ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر ٹوٹ جاتی ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر ٹوٹ جاتی ہے. لیکن آخر بندہ جب ٹوٹ جاتا ہے نا تو پھر اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ میرے مولا کے در کے علاوہ اور کوئی در سبحان اللہ. پھر وہی وہ پڑا رہتا ہے. وہ سب دروازوں سے منہ موڑ کے اللہ کے در کی طرف اور پھر رسول اکرم علیہ السلام کی ذات کی طرف، صحابہ کرام کی طرف، اہل بیت کرام کی طرف، عظمتوں والے لوگوں کی طرف وہ چلا جاتا ہے. میں نے کل بھی ایک یہی شعر پڑھا، میاں صاحب یہی لکھتے ہیں: کتنی واری میں توبہ پنی، کتنی واری میں توبہ پنی، میں ہاں بے اعتبارا پھر در تیرے توبہ کی تھی، بخشی بخشن ہارا پھر تیرے در توبہ کی تھی، بخشی بخشن ہارا. سبحان اللہ. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندے کو احساس ہوتا ہے کہ میں بڑا ماڑا سا آدمی ہوں، گناہگار ہوں. کسی مجلس میں جاتا ہے نا، وہ پیچھے بیٹھ جاتا ہے. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں آگے آئیں، اللہ وہ اکبر. پیچھے چلا جاتا ہے، جوتیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں. میرے پیر مرشد کے میرا پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مدینہ شریف حاضر ہوتے نا تو بہت پیچھے بیٹھتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ. سادات ہیں، ولیوں کی اولاد ہیں، عالم دین ہیں، خود ولی کامل ہیں، بے شک. لیکن اس در پہ جب جاتے ہیں تو سب سے پیچھے بیٹھتے ہیں. تو پھر کسی نے پوچھا کہ حضور آپ پیچھے پیچھے. پھر انہیں ایک شعر لکھا، اس میں یہی ہے کہ گناہوں کا بھار میرے سر پہ ہے، یہ کیا کم ہے کہ مجھے سرکار نے اپنے در پہ بلا سبحان لیا. اللہ. سبحان اللہ. یہ کوئی تھوڑی سی بات ہے کہ سرکار نے مجھے اپنے در پہ قبول کر لیا. تو اس لیے جب اللہ کی بارگاہ میں یا علماء کی بارگاہ میں، ولیوں کی بارگاہ میں لوگ جاتے ہیں نا تو ڈرتے ڈرتے جاتے ہیں کہ یا اللہ میں تو گناہگار ہوں، بے شک. میں تیرے در کے لائق کہاں. لیکن وہ خالق کا مالک ہے. یہ بندے کی اپنی سوچ ہے، یہ عاجزی یہ ہونی چاہیے. تو اسی حوالے سے میاں صاحب نے لکھا: منہ کالا شرمندہ آسی سبحان اللہ. کی تیرے در
करे ना तेरा फजल सच्चा मुजरिम थी जा महरम करे ना तेरा फजल सच्चा। माशाअल्लाह। जब अल्लाह की बारगाह में बंदा हाजिर होता है ना तो उसकी मेहरबानी मुजरिम से महरम कर देती है। तो मियाँ साहब कह रहे हैं कि मुजरिम थी चाहे महरम करना ये तेरा फजल है, तेरे फजल में कमी कोई नहीं है। या अल्लाह या रसूलल्लाह मैं तो मुंह काला गुनाहों से मुंह काला शर्मिंदा भी हूँ आसिब हूँ, तेरे दर पर आने की मुझे हिम्मत नहीं है, लेकिन या अल्लाह मैं मुजरिम हूँ, मुजरिम से तू मुझे महरम कर दे, तेरे फजल में कोई कमी नहीं है। तो दो शेर आज के दौर में एक वबा फैली हुई है, अरसे से फैली हुई, हम बचपन से उससे पहले भी सुनते आ रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान के बारे में ज़बान दराजी ऐसे करना कि जैसे नबी थे वैसे हम हैं, उनके दो हाथ हमारे दो हाथ, उनकी ऐसी इज़्ज़त करो जैसे बड़े भाई की इज़्ज़त करते हो। नाउज़ुबिल्लाह ऐसे ऐसे अक़ीदे, अल्लाह ताला इस गंदगी से हमें महफूज फरमाए। लेकिन आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शेर लिखा है, एक पासे महबूब खुदा दा, एक पासे कुल खुदा एडी शानते एडी अजीमत किसी और इंसान न पाई, एडी शानते एडी अजीमत किसी और इंसान न पाई। सारे नबियां नालों उच्चा एडा उच्चा हो रे नकाई, आज़म ओनू कौन घटावे जिदी रब करे वड्याई, आज़म ओनू कौन घटावे जिदी रब करे वड्याई। सुभान आखिरी शेर अल्लाह। भाई कदीर साहब आपके सपुर्द। बिस्मिल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आज बंदे कहते हैं ना यार कोई बुरा काम हो जाए तो कहते हैं कि मेरी नीयत अच्छी है, यार मेरी नीयत तो अच्छी थी, बस ये उलमाए किराम फरमाते हैं कि नीयत तो पहले है ना, लेकिन जाहिर भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। बेशक बेशक। तो जिनकी नीयत अच्छी हो ना तो उनके अमल भी अच्छे हो जाते हैं। बिस्मिल्लाह। मशहूर शेर है मियाँ साहब का, दर्द मंदा दे सुखन मोहम्मद देन गवाही हालू, जिस पल्ले ओ फुल बदे होण बू आवे रुमालू। सुभान जिसकी अल्लाह। नीयत अच्छी हो ना सुभान तो अल्लाह। इंशाअल्लाह अमल भी अच्छा नजर आता है। जिस पल्ले जिस कपड़े के साथ रुमाल के साथ या जिस जगह फूल हो ना तो फूल हटा दे, लेकिन उस कपड़े से जो है ना वो खुशबू आती रहेगी। इसलिए कहते हैं कि जिस पल्ले फुल बदे होवन आवे बू रुमालू। इसलिए हमने अपना
باطن بھی اندر بھی صاف رکھنا ہے اور اپنا ظاہر بھی صاف رکھنا ہے. اسی سے بات بنے گی. میاں صاحب کے ہر شعر پہ جو ہے نا وہ پورا دن علماء کرام بیان فرماتے ہیں, وہاں تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے, لیکن کچھ نہ کچھ جو میرے ذہن میں آیا کہ ہم صرف میاں صاحب کا کلام پڑھتے ہیں, اس کی گہرائی میں جائیں نا تو ہمیں سب کچھ مل سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آشیانے کو, کبیر صاحب کو, پرویز صاحب کو, سارے خاندان کو آباد اور شاد رکھیے کہ کہیں نہ کہیں یا اکثر جو ہے نا ہماری حاضری ہوتی رہتی ہے, اچھی محفل, نیک محفل وہ ہوتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح گناہوں پہ پردہ رکھ کے ہمیں اچھائی کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے. آمین بجاہ النبی جی الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. رحیم وسیم سارے مومن مسلمان پیار بڑھتے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين. لي خمسة أطفي بها خر الوباء الخاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما
वल फातिमा। आमीन। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फी बहरि गम्मिन मुग़रक़ुन खुज़ यदी साहिल लना अश्क़ा लना। आमीन। या अल्लाह अज़्ज़ व जल, जो तिलावत हुई, नात ख़ानी हुई, आरफाना कलाम पेश किया गया, मारूज़ात पेश की गई, ख़त्म शरीफ पढ़ा गया है, एहतमाम सलाम किया गया है, ख़ास तेरी रज़ा के लिए तेरी मुक़द्दस अज़ीम बारगाह में क़िबला मोहतरम भाई अब्दुल कदीर साहब, मोहतरम भाई परवेज़ साहब और उनके सारे घर ख़ानदान वालों की तरफ से पेश करते हैं। गलतियाँ रियाकारियाँ माफ़ करके कबूल फरमा। आमीन। सबसे पहले नहायत अदब के साथ प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में हदियतन नज़राना तोहफ़तन अदबन ताज़ीमन मुख़लिसन पेश करते हैं, कबूल मंज़ूर फरमा। आमीन। उसके बाद तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम, तमाम सहाबा किराम, तमाम सहाबियात, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन करीमैन, अहले बैत किराम, अज़वाज मुतहरात, शुहदाए करबला, खुसूसन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत अक़दस में नहायत अदब के साथ पेश करते हैं, कबूल मंज़ूर फरमा। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की खिदमत अक़दस में पेश करते हैं, कबूल मंज़ूर फरमा। या अल्लाह ख़ास अपने फज़ल के ज़रिए से प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला जिल्ला से हज़रत इमाम हुसैन हुज़ूर गौसुल आज़म रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के वसीला से, सारी पढ़ाई के ज़रिए से, कलाम पाक के ज़रिए से, एहतमाम के ज़रिए से, या अल्लाह मोहतरम अज़ीज़म मोहम्मद वसीम, मोहतरम अज़ीज़म अब्दुल रहीम की सेहत याबी के लिए दुआ कर रहे हैं, यानी शिफा नसीब फरमा। या अल्लाह आने वाले दीनी दुनियावी मामलात में आसानियाँ पैदा फरमा। शर शैतान, शर इंसान, शर जिन्नात से महफूज व मामून फरमा। ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज व मामून फरमा। या अल्लाह खुसूसी रहमतों बरकतों का नज़ूर फरमा। उसके बाद बिलखसूस इनके वालिदैन और दीगर इनके ख़ानदान अफराद जितने भी हैं या मौला जो दुआ में शरीक हैं या जिनके घर में मौजूद हैं, या अल्लाह तमाम पे खुसूसी रहमतों बरकतों का नज़ूर फरमा। या अल्लाह आले रसूल का वास्ता इन तमाम पे खुसूसी मेहरबानी नाज़िल फरमा। या अल्लाह उसके बाद कुल मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात तमाम के लिए दुआ कर रहे हैं, मुझे हुक्म हुआ या अल्लाह तमाम के लिए तो आसानियाँ पैदा फरमा। या अल्लाह जो दुनिया से चले गए उनकी बख्शिश मग़फ़िरत फरमा, जो बाहयात उन्हें खैर वाली, सुकून वाली, इज़्ज़त वाली, ईमान वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। या अल्लाह तुझे ख़ास तेरे दर पे हमें हाजिर होने की तौफीक नसीब फरमा। सच्चा पक्का नमाजी, आशिक रसूल, आशिक कुरान, आशिक सहाबा, आशिक अहले बैत बना। या अल्लाह जल हमारी फिक्रों को, हमारी सोचों को पाक बना, साफ बना। या मौला पाक जो दिल पे गुनाहों की वजह से स्याही लगी हुई है, कालक भली गई, या अल्लाह वो दूर फरमा। जो दिल की सख्ती है वो दूर फरमा, दिलों को नरम फरमा, नेकी की बात हमारे दिलों पे असर करे। या अल्लाह ऐसा हमारा दिल बना दे। या अल्लाह जन्नत में ले जाने वाले अमाल करने की तौफीक नसीब फरमा, जहन्नम में ले जाने वाले अमाल से महफूज व मामून फरमा। या अल्लाह हम आजिज़, हम मिस्कीन, हम मोहताज, या मौला पाक हमने झोलियाँ फैलाई हैं, हमने हाथ फैलाए हैं, हमने अपने सर निगाहें झुकाए हुए हैं। या अल्लाह तेरे दर की आस है। या अल्लाह हमारी खाली झोलियों को, खाली हाथों को रहमत के फूलों से, खुशियों के फूलों से या अल्लाह भर दे। या अल्लाह तुझे नेक मुरादें, नेक हाजतें पूरी फरमा। या अल्लाह तुझे जिनके लिए कोई भी हाथ उठाने वाला नहीं, या अल्लाह हम उनके लिए भी तेरी बारगाह में दुआ करते हैं, उनके लिए भी तो आसानियाँ पैदा फरमा। या अल्लाह हमें मांगना नहीं आता लेकिन मांगने वालों की नकल कर ली है। या अल्लाह तेरी बारगाह में हाथ फैला दिए। या अल्लाह खुसूसी मेहरबानी नाज़िल फरमा, आलम इस्लाम की खैर फरमा, मकबूजा कश्मीर, फ़लस्तीन, लबनान के मुसलमानों की आसानियाँ पैदा फरमा, सारे मुसलमानों को शर्म हया, इत्तेहाद, इत्तफाक नसीब फरमा, असल अपने मुसलमान भाइयों की मदद तामन करने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह अव्वल खैर, ज़ाहिर खैर, बातिन खैर, बियदिकल खैर, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसों मजबूर की मेरे मौला, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसों मजबूर की। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। है तक सद वाह जी वाह, ठीक है ना? ये देखो हाँ जी, शापर शापर बनी रही चावल ने दुआ की है, दुआ तो बाद वाह जी। शेर हो जे, शेर गरम गरम शेर, शेर सुनाओ जी, सुनाओ जनाब। सुनाओ। एक पासे मेरे रैन वहाबी, एक पासे मेरे रैन वहाबी,
ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿਓ ਬੰਦੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਤੇ ਡੈਡੀ ਫਿਰਕਾ ਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡਾ ਕੋਠਾ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਸਾਡੀ ਮੰਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਤੇ 8 ਮਸੀਤਾਂ 200 ਕੈਦੀ ਕਰਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਚਲੋ ਬੁਲਿਆ ਉੱਥੇ ਚਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਪਛਾਣੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੇ واہ جی ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ علی صاحب کمال کر دیا آپ نے یہ تھے علی انصاری صاحب علی انصاری صاحب بھائی ٹھیک نہیں کہہ سکتے ٹھیک یہ دیکھو ہاں جی چاہو پھر بنی دے پہلے اسٹیج بنانے ہیں پھر اسٹیپ پر جو بنانے ہیں خط میں چاول دینے سے چل پاس رکھا پھر دور کریں دور کر تین کتا نہ ہو اندر جی چلو جی جی سائڈ جناب دے رہے ہیں انہیں اس گیٹ اندر دینا ہے چلو جی رمی صاحب ہیں بنی سے سارے جلا کار گرمی ہے وہ سردی ہے گرمی اللہ گرمی گرمی ہاں جی بڑی پڑھنے بڑے برا جناب اپنے محلے جو تقسیم کرنا سی چاول چاول اساں کری چکے ہیں ہن اساں جانا جی دور السلام علیکم ان اسد دیسا ہے ختمہ چاول دیسو اللہ 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 آؤ جی ظاہرہ کیا حال ہے بائے بائے کرو بائے 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 ہاں جی کیا حال ہے نیندر سونی پینی ہے پاکستان فٹ فاٹ میں نیندر سونی پینی ہے پاکستان سونی نیندر پینی ہے بھائی ڈاڈی پینی ہے مگر لیکن سویلے نے ویلے نیندر اور پینی ہے میٹھی میٹھی اللہ اللہ سویٹ ٹھنڈ کو نہیں کرنا اس وقت تساں جے انہاں جگانے سے یہ گل ہے صحت نہ دینے ظاہر گل ہے جاکھنا تو پینا نے پھر اوتھے انگلینڈ جاتا نہیں میں جے ستے جے دیہاڑی گزری جائے پھر پاکستان چھڑنے کا فائدہ پھر نہ ٹرنا چاہیے نا پھر نہ ٹرنا چاہیے پاکستان چھڑنے فائدہ کیا ریلیکس ہو نیندر کرنا میٹھی میٹھی اوتھے نیندر اڑ جانی ہے یہ گل ہے کم کاج ہونا اوتھے کم کاج کرنا انہوں نے پیسہ انگلینڈ نے زندگی پاکستان نہیں یہ گل ہے پیسے انگلینڈ نے زندگی پاکستان نہیں جلا عوام دیکھنی اسی ٹھنڈے جیسے چاول دینے چاو چاو باقی جلنے جناب بن یہ کار سے دوست تھے چاول چاول دینے ہاں جی بڑی پنڈ میں پڑھو جناب نال اپنے گران ہی سیر کری رہے ہیں تو نال چاول چاول تقسیم کری رہے ہیں وہ پاج ایک کوٹھی نکلی میں گران اس سائڈ پر گئے سن یہ سن گاؤں نا سکول ہے اتنا جانا بچپن جتھا پڑھنے رہے ہیں یہ سکول تو کیا ہے پہلے کوئی نہیں ہے بہترین لگ رہا بہترین ہے ٹپ ٹاپ ہاں ادھر نالی میں پانی جانا سارا وہ گندا نال اتھا بچے بیٹھے ہونے نال کو رگ بھی لگی ہوئی خراب نہ سنے تھے ملک نے بیٹھا کر کو ہویا بیٹا گھر کے یہ گل ہے نا اس کا راک باٹم یہ گل ہے اج جڑا نا سنڈے نے فجن تک انہاں سکول بند ہے تالے شالے لگے تے ویسے اوپن ہونا بھائی اس سکول جناب سب پڑھنے رہے ہیں یہ سن سمجھی گراؤنڈ سکول ہے محلے وچ ہی ہے سن یہ سکول اور اے جڑی مسجد سن تکڑے پہ نا یہ جناب سن محلے وچ ہی اتنے ایسا پڑھنے رہے ہیں مسجد بھی اور سکول بھی